PKN, Miss. Yes, thank you. Yeah, what's our topic? Yeah, for today we will learn, still learning about sikap tadi penerapan sikap bersatu dalam keberagaman, and especially for today we will learn unity in diversity of ethnic and culture. Jadi hari ini kita akan belajar bagian kedua actually if you open your book, kalau kalian buka buku, this is two topic. Ini ada 2 topik. Yang pertama itu ini sudah masuk topik kedua dan ketiga ya kalau buka buku. Now please open and learn your book page 91 until 93 ya. Miss Irna ambil 2 topik menjadi satu ya. Bersatu dalam keberagaman. Yes, just keep quiet. Nah, kemudian yang kedua topiknya bersatu dalam keberagaman budaya. Itu ada 2 kan di buku kalian. Itu topik kedua dan topik ketiga. Is it? Can you see? Can we? Okay. Iya, for today we don't have assignment ya. For later don't ask Miss anymore, Miss Irna. We have homework. Ya, I already explain ya if we don't have assignment for today. Okay ya. Nah, bersatu dalam keberagaman suku bangsa dan budaya. Oke, yang pertama ya, the first ya. Sikap bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Jadi keberagaman suku bangsa itu dapat kita temui di lingkungan sekitar. Salah satunya di dalam keluarga kita sendiri. Ya, contohnya keluarga Mila. Ya, look at these pictures ya. This is Mila's family. Ini adalah keluarga Mila. Look at. Perhatikan ya nak, this is grandfather, grandmother, Mila, her brother, mommy and daddy. Ya, grandfather, Mila's grandfather, Bataknis ya nak, orang Batak ya, bersuku Batak. Kemudian grandmothernya, grandinya si Mila itu Javanese ya, orang Jawa. And then automatically ya, her daddy ya, ayahnya itu Bataknis, orang Batak karena papanya orang Batak ya. Nah, papanya Mila menikah dengan mamanya yang bersuku Manado. Ya, Manado ya. Jadi walaupun although they have difference ya, mereka tetap bersatu dan tetap bisa melakukan seluruh kegiatan di dalam rumah bersama-sama tanpa membeda-bedakan. Ya, jadi contohnya juga for example ya, like Miss Irna family. Jadi seperti Miss ya, keluarga Miss. Ya, jadi in my family many ethnics. Banyak sekali suku di dalam keluarga Miss. For example, my grandfather, kakek Miss Irna dari papa Miss from my daddy itu Padang ya, atau orang Minang, orang Padang, ya, kakek dari Papa Miss. Kemudian nenek dari Papa Miss itu orang Manado, ya, orang Manado nenek Miss. Kemudian nenek dari Mama Miss Irna itu orang Batak Simalungun, ya, marganya Purba. Kemudian kakek Miss Irna dari Mama Miss itu ya bersuku Banten, orang Banten ya nak. Nah, jadi Miss Irna itu keluarga Miss Irna itu sudah Indonesia Raya ya. Jadi many ethnics in my family. Ya, and my daddy is Padang and my mommy is Banten. Jadi mama Miss Irna itu orang Banten atau Jawa Banten. Ya, kalau papa Miss Irna itu orang Padang. Jadi campur-campur ya, sudah ya. Keluarga Miss Irna itu sudah campur-campur ya, mix all ethnics in my family ya. Oke, nah adakah yang seperti keluarga Miss, anak-anak Miss ini? No, Miss. No, Miss. Nadia Batak-Batak semuanya, Miss. Batak-Batak. Ya, all Batak-Batak. Iya, Batak Miss, mama Batak, nenek Batak, kakek Batak. Ya, all Batak-Batak. Like Nadia said, Miss, all my family Batak-Batak, Miss. Okay. No, Miss. I know. That's Nadia family. How about another student? Yeah, how's
your family? Gimana dengan keluarga anak-anak? Kalau Mama Novin Ginting, Miss. Kalau Novin Karonis. Nias. Your daddy Nias. Papanya orang Nias. Iya, Novin Nias. Nenek Nias, kakek Nias. Kakek udah meninggal, Miss. Oke, yes. Ya, jadi untuk si Princess ya, si Princess dia mamanya Mama Princess is Karonis ya, and then her daddy is Nias. Ya, jadi ada beberapa suku ya, some ethnics in your family, Princess. Okay, how about another students? Do you have many ethnics in your family? Yuk, gimana dengan yang lain? Atau same with Nadia? Batak-Batak, Miss. Oh, Batak-Batak. Ya, kalau Chester, how about you? Chester, how about you, Chester? Keluarga Jasmine. Keluarga Jasmine Batak. Family Tionghoa. Yes, Chester? Iya, keluarganya Chester. All Tionghoa. How about you, Brandon Lee? All Tionghoa too, like Chester? Yes, Brandon? Okay, maybe some trouble with Brandon device ya. Ada something wrong ya. Okay, coba si Kayla dulu. Kayla, what's going on, Kayla? Please show on your video. Okay, how about you, Kayla? How about your family? Sukunya juga beda-beda, Miss. Okay, what ethnic in your family? For my father is Padang, Miss. Okay, Papa Padang. And Mommy? Karo, Miss. Karo. Okay, and your mommy is Karonis ya, orang Karo. Iya, jadi many ethnic, some ethnics in Kayla's family too ya, same with Miss Irna. Iya, jadi so ya, we can see ya, Jasmine, please switch off your virtual background. Matikan dulu virtual background kamu. Oke, ya coba kalau misalnya Miss Irna mengajar seperti tadi ya, wajah Miss dihilang-hilangkan, do you want? Can you enjoy see my face? No, right? Ya. Oke ya, so ya, we already find ya kan, kita sudah menemukan, we already meet ya, difference in our family. Kita sudah bertemu dengan yang namanya perbedaan di dalam rumah kita sendiri ya. Tetapi ya, we can live together. Kita bisa hidup bersama-sama, and then we can do anything in at home ya, together too. Kita juga bisa melakukan segala sesuatunya bersama-sama. Atau ada tidak di sini ya, yang kalau keluarganya berbeda, nggak mau I don't want to be with my daddy ya, nggak mau ikut daddy karena daddy-nya orang Padang, saya maunya orang Karo saja ya, with mami ada, contohnya seperti itu ada. No, we should live together, right? Kita harus hidup bersama-sama, we can help each other, harus saling bantu ya kan, we can do anything together at home with family. Kita bisa melakukan apapun di rumah bersama keluarga kita ya. Oke, now Miss Irna will continue. Oke, nah sekarang ya ada manfaat, the benefit ya, benefit, manfaat dari bersatu dalam keberagaman suku bangsa, yaitu apa saja? Yang pertama, menciptakan kerukunan di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, memiliki banyak teman, we can have many friends ya, dan bangga dengan kekayaan suku bangsa Indonesia. Yang keempat,
memperoleh pengetahuan baru mengenai kebudayaan daerah lain, dan yang terakhir, kita bisa melestarikan keberagaman suku bangsa di Indonesia. Nah, this is the illustration, ya, ini ilustrasi about the difference of ethnic. Ya, ini ada ilustrasi tentang perbedaan suku, ya. Jadi memiliki teman yang berbeda suku itu seru loh. Iya, seru ya. Memiliki teman yang berbeda suku, kita dapat bertukar informasi mengenai budaya masing-masing. Ya, jadi sehingga akan menambah pengetahuan dan menjaga persatuan. Ya, jadi itulah indahnya ya, Nak. Indahnya, serunya ya, bisa berteman dengan teman yang berbeda-beda sukunya. Kalau Miss Irna dulu ya, Miss Irna when Miss Irna still school like you, ya Miss Irna had many friends ya, banyak teman with different ethnic. Temannya itu beda-beda semuanya. Temannya ada yang bersuku Batak, Miss, Chinese ya, like you ya, seperti anak-anak Miss di sini. Ya, jadi teman-temannya semuanya berbeda-beda sukunya. And then we always thought about our ethnic. Kita selalu bercerita tentang suku kita. Misalnya contoh, nanti bentar lagi liburan kan? Ketika liburan nanti kita bersaling tanya dengan teman. Kemarin liburannya I went to my hometown in Samosir. Saya kemarin pergi loh ke Samosir pulang kampung. Ya, and then I saw si Gale-Gale. Saya lihat si Gale-Gale was dancing, ya kan, saya lihat si Gale-Gale sedang menari. And then ya, I visited, ya, saya mengunjungi makam-makam pahlawan yang ada di Samosir. And then I bought many souvenir from there. Saya beli banyak souvenir di sana. Iya, jadi saling bertukar informasi tentang budaya yang dimiliki dari masing-masing suku ya. Jadi kita banyak tahu tentang budaya orang. Oke, yang kedua ya. Yang kedua, the second, sikap bersatu dalam keberagaman budaya. Kalau tadi kita belajarnya sikap bersatu dalam keberagaman suku bangsa, now we will learn about sikap bersatu dalam keberagaman budaya. Ya, jadi setiap suku bangsa itu memiliki budayanya berbeda budayanya. Ya, perbedaan tersebut harus disikapi dengan semangat persatuan. Semangat persatuan dapat mencegah terjadinya perselisihan. Apa sih perselisihan? Do you know? Coba who can tell to Miss, apa sih perselisihan? Ya, who can tell to Miss? Apa itu perselisihan? Ya, do you know? Oke, coba dulu si Jeca. Jeca, apa itu perselisihan, Jeca? Perbedaan pendapat, Miss. Perselisihan perbedaan pendapat? Yes, you can. Oke, coba yang lain. Who can? Apa itu perselisihan? Putra, coba dulu Putra. Putra? Yuk, apa perselisihan Putra? Yes, Miss. Iya, apa itu perselisihan? Tetot, I don't know, Miss. Coba, who knows? Apa itu perselisihan? Coba dulu si Raditya Alvaro. Yo, unmute please. Alvaro, unmute please. Apa itu perselisihan, Bang? Tidak membedakan. Apa, Nak? Coba ulangi. Membedakan teman. Tidak membedakan teman. Tidak membedakan teman. Oke, no ya. Bukan itu arti perselisihan. Oke, coba yang lain. Grace, coba dulu Grace. Hai Grace, long time no see Grace.
Yo, unmute Grace. Apa itu perselisihan, Grace? Yo, apa itu perselisihan, Unus? Coba dulu sih. Chester dulu, Chester. Sering-sering join Zoom meeting with Miss Irna ya, Grace. Oke, Chester, coba sih. Menghargai ragam budaya. Apa, Nak? Menghargai ragam budaya. Menghargai ragam budaya. Oke, ya, Miss Irna will explain ya. Perselisihan itu adalah sama, same with Jecha said ya. Perbedaan pendapat atau pertengkaran, ya. Pergaduhan ya, jadi tidak satu opini mereka ya, Nak. Mereka bertengkar. Perselisihan itu pertengkaran. Paham? Understand? Iya, jadi kalau misalnya kita saling menghormati, ya, kita saling menghargai perbedaan, maka kita akan bisa menghindari yang namanya perselisihan. Berarti kita bisa menghindari pertengkaran, pertikaian, ya, hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi itulah arti dari perselisihan. Sekarang sudah paham? Now understand? Sudah, Miss. What's the meaning of perselisihan? Sudah ngerti, Nak? Oke, ya, jadi semangat persatuan dalam keberagaman budaya dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, menghargai ragam budaya daerah lain. Kemudian yang kedua, mengikuti pentas budaya. Dan yang terakhir, ikut memeriahkan pentas budaya daerah lain. Oke, I want to ask you, what that is this? Ini kira-kira tarian apa, Hunus? Miss. Tari saman. Minang, Miss. Tari saman, Miss. Tari saman. Macet, Miss. Tari Yes, saman. that's saman. Macet, Miss. Oke, coba Grace ya, move to another place ya. Coba kamu pindah ke tempat yang lain, Grace ya. So your connection internet can be stable ya, Nak. Oke, coba. Iya, that's saman dance. From dari mana itu, Nak? Tari saman? Aceh, Miss. Aceh, Yes, Miss. from Aceh ya. Oke, I think enough for today. Ya, any questions about our topic, kids? Adakah Miss, pertanyaan? Miss. Miss. Ya, Nak? Pentas itu, Miss. Pentas. What, Nak? Pentas, Miss. Pentas? Yes, Miss. Yes, pentas itu same with panggung ya. Pentas, oke, Miss Irna will share screen again. Nah, ini si Kayla just now said, ask Miss Irna, Miss, apa sih pentas? Ya, ini dia, mengikuti pentas budaya. Biasanya kalau disebut dengan pentas budaya itu sering diartikan sebagai pertunjukan budaya. Ya, jadi di sana banyak ditampilkan tentang budaya-budaya, for example, traditional dance, ya, atraksi budaya, ya, and many more about the culture. Jadi di sana, Kayla, banyak sekali ditampilkan pertunjukan budaya seperti tarian daerah dan atraksi-atraksi yang berkaitan dengan budaya. Now understand, Kayla? Pernah Yes, Kayla Miss. menonton pentas budaya? I think yes, but I already forget. Okay, I'm not sure, Miss. Ya, later please ya. Please see Miss, ya. Nadia pernah pentas seni, Miss. Oke, good job ya. Iya, jadi Nadia ya. tadi tartar, Miss. Oke, Rafael, any questions, Rafael? Miss. No. So why you raise hand? Oh. No. Oke, any question? Ada pertanyaan? Oh, No. Miss. Okay, ya, because finish, Kayla. Any question more? No, Miss. Oke, iya.
Okay, Miss Ina will ask my students to play again because we still have